pargana ko arang ge pargana arang channel nyel tabun pe ajum tabun pe tehena khobor मा इनकान पारगना आरांग चैनल खय तेहिन दले शहर सेटेर गो कना कोलकाता नगर रे जहां पंडित रघुनाथ मुर्मुआ जन्म माहा मनावना और उना मनावड़े तहे कनाय अब ये कोलकाता नगर पारानी बाबा मानतान अनलिया दुर्गादास सोरेन साथे सेटेर तहे कनाय दिसम गोडेत डाक्टर एम सोरेन मा इनकान तेहेन पारानी बाबा कोलकाता नगर पारानी बाबा तेहेन चे कोपे गालोज केदा तेहेन दुर्गम क्या जन्म माहा इन पाटा खुना पहिलो रेगे आबोरेन पारगना आड़ांग देन आपे रशिया को सनाम को गे जोहार ओना साथे तिहिन जहां नोंडे गुरु गंकेया मिसाई बारगे बार आना जहां जन्म माहा पालन होइना जहां दो भारत जकात माजी पारगना मोहल्ला सही जुहिते अड़ी नापाय गालमाराव होइना गुरु गंकेया विभिन्न अक्तरेना आया जहां साहेद इदी कते जहां उहियर भावना लेदाय अब परसी इदी कते जहां उहियर भावना लेदाय अब ऑलचिकी लहांती लगा जहां को कुरुमुटु लगाय ओना को ओड़े ओड़पात आले गालमाराव किदा ओना साथे उनिया जहां को ऑल बिल ऑल इतुन को जहां कते बिदु चंदन जहां को पुथी मिट समय नोआ अब भारत जकात जे आंदोलन लेदाय ओना को इदी कते न ओड़े ओड़पात गालमाराव दो होइना और अड़ी मोज गालमाराव दो सकी सुबा कना। अच्छा पंडित रघुनाथ मुर्मुआ झतो खय सर्वश्रेष्ठ आया माने दिसम हर को आतांग का तया झतो खय मारांग सेरेंग जतो खय माने उड़ा उड़ा तारको कना उनकाना सेरेंग जहाना ओकाटा सेरेंग ओनाटा सेरेंग दो अबो दो उड़ा उड़ा जतो के बन चर्चाएदा कारण जहां गे साहेद दरो दिए जहां गे सेरेंग रसिका ऑल मेना तमा रोड मेना तमा धर्म मेना तमा आम हो मेना ओना सेरेंग दो अबो जतो हड़ा मोचा मोचा गे अचुरक कना और होंडे खन गे अबो भाष परसी रिना जहां सेंटिमेंट परसी रिना जहां अनैको अब जहां अंतरे झात गयाय ओना सेरेंग तला तके इनाते सनाम को गे नोआ सेरेंग दोबन बाडाया और होना को सेरेंग तला तके नितो अब परसी लाई लाचार को बन लहा इदीदा और नोआ दा अब दो धर्म सेरेंग लेका बन मनावेदा बोंगा सेरेंग लेका। अच्छा आर मेटांग पंडित रघुनाथ मुर्मुआ कंट्रोवर्सी चला कना 5 मे 2000 जन्म माहा ताय किछु किछु हर दको लैदा ओना दो बैसाख बंगा कुनामी रे नोआ ना कटी मी बार कथा लई ताबन साधारणत अब दो जखन गे अब मेटा जन्म माहा बन पालना ओना जदि इंग्रेजी तारीख संग बांग्ला तारीख दो बांग मिला अब जदि बन जाला जे पंडित रघुनाथ मुर्मुआ जन्म माहा दो 5 मे 1905 किंतु जुदी बन मने जे उन वक्ते जुदी बैसाख कुनामी ताहे कना ताले ओना दिन दो परवर्ती दो बांग मिला अब बन नेल कदा जे रविन्द्रनाथ ठाकुर जन्म माहा ता 7 मे किंतु जखन गे 25 बैसाख उनिया जन्म माहा बन पालावा उन दो किंतु एपड़े हानते नाते जार जन्य बांगाली को तो चिका कदा जे आकोआ जहां 25 बैसाख ओनागे जेहेतु बांग्ला ते आकोआ कैलेंडर मेना उनको को मनाव दाड़िया कना 25 बैसाख गे रविन्द्रनाथ ठाकुर जन्म जयंती किंतु नोंडे जेमन आबो बन नेल कदा उड़ीसा पनत रे उनको दो किंतु तारीख दो बाको नेलदा इंग्रेजी तारीख जहां ओना दो बाको नेलदा उनको को नेलदा जे गुरु कुनामी ओना गुरु कुनामी रे उनको दो किंतु छुट्टी को घोषणा कदा ओना साथे जन्म माहा को पालन दा ताले नितो हो जेमन आबो तेहिन बन पालन दा जेहेतु 5 मे कना ताले होनवा जायगा रे कटी बेंगल पनत से पश्चिम बांग्ला पनत ओना दो कटी एपड़े तो नोडे दो मिटांग गिन लेया आबो जन्म माहा दो मिटांग दिन ते पालाव लेखन गे भागेआ कारण जेहेतु नुई दो आबरेन संताल रेन मनीषी कनाय संताल रेन
ফিলোজোফার কানায়, সান্তাল চিকি জাহাঁয় সিরজনীয় কানায়, তা ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱡᱚᱜᱼᱟ, ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱜᱚᱲ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱜᱚᱲ। ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱞ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ 5th ᱢᱮ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ, আবার যখন বন মানাওয়া উন সময় দো কিন্তু হয় গুরু কুনামি বাগান 5th মে, যাহাটাক গে আবো নডে বন গ্রহণা একদম হাতাওয়া ওনাগে। ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ? ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ? অলচিকি দো যেহেতু আবহাওয়া অলচিকি সৃষ্টি লেনা 1925 সালে, তো নিতোগ দো যখন গে 1925 নিতোগ দো আবহাওয়া 2026, তাহলে আবো যদি বন সাবা যে 5th মে 2025, তাহলে আবো দো নগনা যে 5th মে ধাবিজ দো কিন্তু নিতোগ হো মেনাগ গিয়া, কারণ ওনা দিন কো যদি বন সাবা, কারণ নডে দো যেমন ফিনান্সিয়াল ইয়ার যদি বন নেলা চলতি বছর বন নেলা এপ্রিল টু মার্চ, ওনটা দো নডে তো বাং গানোয়া, কিন্তু যেহেলো ওনা জানাম ইয়ে কানা 5th মে কানা, তেহিও 5th মে एक्चुअली दो 5th মে খoj 4th মে খান গে মিদ সেরমা সাই সেরমা হই কথা। তো কারণ যেহেলো আবুয়া জানাম মা তাবন যাহা বন হিসেবা ওনা লাহা দিন গে ওনা সাই সেরমা দো চাবা, মানে 4th মে চাবা। আবো যদি বন নেলা যখন যাহায়া রিটায়ারমেন্ট হইবা, যদি রিটায়ারমেন্ট যখন হুই তায়া উনিয়া দো ওনা যাহা ডেট দিন বন সাবা, ওনা দো যাহা দিন লাস্ট ওয়ার্কিং ডে তা ওনা লাহা দিন খাই গে মিদ সেরমা বন সাবা। তো নডে দো আবো দো যেহেতু গুরু গঙ্কে জানাম মাহা, আবো যদি বন মনেয়া সাই সেরমা দো দিন গে তাহেন, উনি আবো অন্তর রে দহ কাতেন উনি যদি আবো বন হমর হালাঙ্গিয়া, নোয়া খন দো আদো চেদ নো বাং বেসা, নোয়া গে বেসা হমর হালাঙ্গিয়া। মানে নিতোগ লই তাবনাম সাই সেরমা চালাক কানা, চালাক কান এখনো উড়ি মুচাদᱚᱜ, আউরি মুচাদᱚᱜ। আদো তিস মুচাদᱚᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ? एक्चुअली दो आबोआ दो ओना दो तीसो बांग मुचादोआ। आबो जखन नोआ धुरी धरती जतो दिन ताहेना, जतो दिन आबो सान्ताड़ जाति नोंडे जेट बन ताहेना, आबो राय रीत अरिचलियाते बांचाव बन ताहेना, जतो दिन आबो अस्तित्व बांग चाबाक काना, ततो दिन दो किन्तु आबो साय सेरमा दो ताहेन गिया। আর ওনা সাথ সাথে উনি দো আবো অন্তর রে বন হবর কায়া, অন্তর ওনা তালা থেকে আদো চুমাড়ায়া বন হমর হালাঙ্গা বন প্রতি সেরমা গে। আচ্ছা, হগই যে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুয়াগ অলচিকি লিপি তেহেন নোয়া ভারত রে ওকা ওকা সরকারি ভাবতে ওকা ওকা রাজ পনত রে এখন চালু মেনাগ ওনা কাটি? পয়লো তো লই হুয়া আবো পশ্চিম বাংলা রে দো চালু কানা, এবার কিছু জায়গা রে যেমন ঝাড়খণ্ড পনত রে অন্ডে হন রাজভাষা লেখা দো আউরিয়া। আবো নডে দো যেমন কেন্দ্র সরকার দো 8 শিডিউল রে স্বীকৃতি এম কাদা, তো ওনা পার্সি যখন গে মিদটাং স্বীকৃতি ñamaয়, আবো নিতো 22টি ভাষা মেনা ভারত দিশম রে, ওনা ভারত দিশম রে 22টি ভাষার মধ্যে আবোয়াগ ভাষা হন লেখাক কানা। তাহলে হওয়া কো ভাষা দো যেহেতু আবো সান্তাল জাতি, আবো সান্তাল জাতি মুদ রে যত পনত রে পালাও কথা, নডে বারিয়া কথা মেনা। যখন নডে আবো যেমন কোর্স হিসেবতে আবো পশ্চিম বাংলা রে কো হাতাও কাদা, বিভিন্ন পরীক্ষা যেমন WBCS PSC রে যাহা কো মিসলেনিয়ারি সার্ভিস ক্লার্কশিপ নোয়া করে দো কিন্তু আবো অলচিকি লিপি এবং সান্তাড়ি পার্সিতে এম গানোক কানা। কিন্তু নংকা লেখা যেমন আবো যখন গে কেন্দ্র রেনা পরীক্ষা UPSC বন দুড়ুবা, UPSC রহন IAS রে দো কিন্তু আবো যেমন অলচিকি স্ক্রিপ্ট সান্তাড়ি পার্সিতে এম গানোক কানা। কিন্তু যেমন ঝাড়খণ্ড বা উড়িষ্যা অন্ডে দো কিন্তু আকোয়া যেমন ঝাড়খণ্ড দো দেবনাগরিকতা কে এম কা, আবো নোয়া সান্তাড়ি পার্সি গে। তো নডে দো যা ñelok কানা পার্সি লেখাতে স্বীকৃতি মেনাগা, ল্যাঙ্গুয়েজ লেখাতে স্বীকৃতি মেনাগা, অন্ডে কিন্তু আবো দো কিন্তু বন হানতে নাতে কানা। ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা অন্ডে হো কিন্তু পার্সি হিসাব তে দো স্বীকৃতি
যে রাজভাষা उनका ᱫᱚ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱮᱢᱟ কিন্তু 22টি ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাব তেদো কিন্তু আবো ᱫᱚ স্বীকৃতি বন ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ গোটা ভারত জাকাত এই ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে গোটা ভারত জায়গা স্বীকৃতি বন নাম কার রেখো নিত তো দিশম হর আম হ্যাঁ হ্যাঁ কে মিতা কো সন্দেশ নিতোগ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱟᱵᱚ ᱯᱨᱚᱛᱤᱴᱤ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟর্বিক বিকাশ লাগার প্রতিটি পনᱚᱛ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ কিন্তু ᱱᱚᱣᱟ পশ্চিম বাংলা ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱵᱷᱟষᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ক্রাইটেরিয়া মেনাᱜᱼᱟ ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেব তে ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱪᱟᱨᱪᱟᱜ ᱢᱟ তবে গে আবরেন পাঠুয়া কো আরো কো বাড়তিয়া ওনা সাথে আবো যদি মন লয়া একদম প্রাইমারি খন একদম পিজি ধাবি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ধাবি পড়াও চর্চা মা নোয়া গে যত পনত গে নোয়া না কুরুমুটু কো লাহান্তি তাবন মা যেহেতু আবরেন সান্তাড় গে বিভিন্ন পনত রেন মুখিয়া মেনা কোয়া উনকু মুখিয়া টেন হন নেহর আবো যেমন পশ্চিম বাংলা রে দো আদি সুন্দর ভাবতে চালাক কানা যদিও কিছু কিছু জায়গা দো এখনো আদি কমি পুরা যাহা কো সান্তাড়ি পার্সি না বোর্ড ওনা কো কমি নিতো চালাক কানা তবে হনা কো হই লেনখান আরো কিন্তু মস্ত আবো বন লাহান্তিয়া আর ইনাতে যত হর ঠেন গে মিটা নেহর তাহেনা আবোয়া জানাম আড়াং তে আবোয়াগ জানাম পার্সি তে যত হর বন পাড়াগ মা আর ওনা পাড়াও তালাতে আবোয়াগ যাহা পার্সি রেনাগ যাহা বিকাশ পার্সি রেনাগ যাহা উৎনব পার্সি রেনাগ যাহা লাহান্তি নোয়া যেমন আরো মস্তে লাহা চালাগ মা নোয়া গে যত হর টেন আসোগা অনেক অনেক মানে পার্সি লাহারে কন্ট্রোভার্সি হিজুক কানা আবো খেরাল কর তালারে লই গিয়া কো আজম বারাই হই কানা যে সিকনাত আপাত কোগে সে আই বাবা কোগে লয়া কো অলচিকিতে দো বাড়াও কতে আলে গিদরে কো দো বালে স্ট্যান্ডার্ড দারে কো নো সমাজ রে ওনাতে এটা পার্সি ইংরেজি বাংলা হিন্দি নিয়ে থেকে বেশি কো পড়ার না কো আগ্রহ কুরুমুটুই না তো নোয়া বিষয়তে চে এবিলে দেখো আবো ভারত দিশম রে যদি সার্ভাইভাল ইন দ্য ফিটেস্ট जहाँ जहाँ तीना उनी आया बंचाव रेना इधर दो ओंडे गता है जहाँ जहाँ तीना कारण अब भारत दिशम रे दो मेटांग हुई कना माल्टीलिंगुअल अडी उतर पार्सी बाडाई हुआ कारण अब जेमन संताड़ी पार्सी जेमन बाडाई हुआ बांग्ला पार्सी हो नोडे पश्चिम बांग्ला रे बाडाई हुआ झारखंड रे अब हिंदी पार्सी बाडाई कना उड़ीसा रे अब उड़िया बाडाई कना ताले আর তাছাড়া আব কমিউনিকেশন লাগি যাহা ইংরেজি পার্সি হো বাড়াই তাহলে হওয়া কো যত পার্সি যদি সেরা গে হুই বাখান দো অল ইন্ডিয়া এক্সাম রে পনত রেনা এক্সাম রে বাখান বাম টেকাও দাঁড়ে তাহলে উনকা ভাব থেকে ওনা পরীক্ষা রেনা প্রসেস কো সাব মেনা তো নডে যাহাম লইদা যে যাহাই কো সিকনাত ইয়া আয়ু বাবা কো जहाँ को चक्री बकरी करना विशेष कहते उनकुरेन गिद्रे पिद्रे दो बाको पड़ा मेटम वास्तव कथा गिन लेना जेमन आले ले तहेना बारुईपुर रे ओंडे अबो संतार सेंद्रा बड़ा कते मिद बार ओड़ा हम बानु कुआ ताले ओंडे खुना जखन गिद्रेम पढ़ावया चेल लेका कते उनी दो ओंडे दो अबो संताड़ी पार्सी दम पढ़ावया से ऑल चिकी तम स्क्रिप्ट सेणाया इन जेमन मारांग बिटी दो रवींद्र भारती रे जहाँ डिप्लोमा कोर्स करा कदा अलचिकी पार्सी बाड़ाया ऑल दाड़े आय जतोगे ऑन उनका काते लटू काते सेड़ा किंतु प्राइमरी स्टेज कय ओंडे दो किंतु पढ़ाव रेना आमा तो सोशल ट्रेट बनुआ सामाजिक क्षेत्र बनुआ इतुन आसड़ा बनुआ ताले ऑन उनका विभिन्न समस्या अनाट होते ते किंतु जहाँ शहर रेन गिदरे दो किंतु ओंडे खन दो कटी दो छाड़ा कना तो नितो विभिन्न जायगा रे जेमन रवींद्र भारती रे अब कोलकाता नोडे मेना संताड़ी पार्सी को सेड़ा को कना ओना साथ ऑलचिकी स्क्रिप्ट ऑल ओना का जायगा रे लटू कते तो सेड़ायता जेमन
উদ্যোগ যাহাই কো হাতাওয়েদা যার জন্য অন্য তো কিছু আবো তো কিন্তু ঘাটতি কেনা কারণ অনেক মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ তো সেড়ায় গে হুᱭᱩᱜᱼᱟ বিভিন্ন পার্সি আম তো সেড়ায় গে হুᱭᱩᱜ তামা ওনা সাথে জানা মাড়াং দো সেড়ায় গে হুᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱟᱱᱤᱠ ᱵᱟᱵᱩᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱢᱟᱱᱮ ᱩᱫᱵᱳধন ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱪᱮᱫ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱚᱱᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱢᱚᱝᱜᱚᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ उनिया सेरी रड़ बाबू रड़ में सेरी लाइन अड़ी मौज सेरी उनीगे एक्टर उनीगे डायरेक्टर एवं उनीगे सिंगर नवा सेरी तिहिन हवना पंडित रघुनाथ मुर्मुआ जन्म दिन रे अड़ी रस्का साला उड़ावना और ओना साथे डाक्टर बाबू साय साय सारहाव और जोहारी चालाया मा एनखान आलेया पारगना आरांग चैनल खन नोड़े गे मुचाद किदाले मा एनखान जोहार जोहार मा आरंग इन्जा आरंग पारगना को आरंगे पारगना आरंग चैनल नोड़े गी मुचाद किदा सानाम को गे जोहार